हाय सांग माने जय जगन्नाथ। आशा करुच्ची आपण मैंने समस्ते भल थे आ खुशी थे। मु आज बाहर को पलैबी। ट्रेन टिकेट ऑलरेडी हो जाइए और ट्रेन अच्छी भुवनेश्वर 3टा बेले दिन 3टा बेले अच्छी भुवनेश्वर कोणार्क एक्सप्रेस पुणे जीवाई बहुत कष्ट लगुच कि जाए तो पड़ो आम कम से मैंने घर को आसू मासे 20-25 दिन रो तापर आमको जीवाक पड़े। बर्तमान लिपि तार कौन खाऊ धरिकी मिठा कौन खाऊ मंजू सेपट रोषे कर खाई जावाई आप आज आम चल पलैबा आज बुझलु हैं पुणी आसवा एपटे तर एपट ये बहुत कम रखला बैग फैक्ट सड़ा सजाड़ बैग फैग खाई खाई आराम से बाहर मुझे सब गोटे जिन फॉलो करे सब घंटे आगुरी कि 2 घंटा आगुरी सब सजाड़ हो जाए। मुझे सब दौड़ी भी जाए सब ट्रिप करे लाइट जाए आम कम से सब घंटा 2 घंटा आगुरी रेडी हो जाए जावाई सब टाइम हाथ में रखे 2 घंटा घंटे बर्तमान बैग पत्र सड़ा गुड़ी करवा और खापी करवा बाहर हेटू भुवनेश्वर जा भुवनेश्वर सिटी आम गाड़ी अच्छे। मंजू खाइल ना खाया ओहो खाईद सामान बाहर माँ को हेल्प आसला बैग पैकिंग करिया सब जिन तुम आवश्यक जिन सब बाहर कर खाली पैकिंग कर माँ ठाकुर पूजा कर पैकिंग पाखा सब सरला पैकिंग सब सरला पैकिंग तो कर दीजिए बैग खाइबा खाई बाहर आसला बेले खुशी लगे ओडिशा को आसू जीवा बहुत दुख लगे जब जावाई इच्छा हुए जावाई बिल्कुल इच्छा हुए आसला बेले कि खुशी कि आनंद 5 दिन आगुरी 10 दिन आगुरी जीवा बहुत दुख लगे परिवार को छाड़ी जा कौन कर आइटम भात मटर बुबनी बड़ी चूरा खाइबा मजा आउ तो पटा हम तू लिपि खाइबु ना खा लिपि आगर खाइलानी बे लिपि आब आगर खाइलानी लिपि ऐ तू आगर खाइलुनी हैं किसे खाउछ मा खाउ टाइम लिपि कौन खाउछु तू बाइगन खाउछु फुटी नहीं गई फुटी आंदे गोटे पळेलो गोटे खुशी नाही ना ठीक कसला गाय उठे नियो भाई ना बुkan juga na एमर गुरुवार आउ तो कहतु पैसा पठादेमी ते केते टंका मोर तो पेंडिंग ना टोटाली पूरा क्लियर तो आप ओह्लातु फुल फुल पकेमी
ଛୁଆ ଆମର ଟିକେଟ ହେଇଯାଇଛି ନା ହଁ ନା ଥଣ୍ଡା ନାକେ ଯାଇ ହଁ ହଁ ଥଣ୍ଡା ସେଇଟା ପଳିଆ ଜଲ୍ଦି ସମ୍ପର୍କ ଯଦି ଲେଟ୍ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ବସ୍ରେ ଯାଇଥାନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲେଟ୍ ଅଛି ଟ୍ରେନ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ ବସ୍ ଅପେକ୍ଷା ବାଟକୁ ଅନେଇକି ଚାଲ ତଳକୁ ଅନେଇକି ଝିଣ୍ଟି ପଡ଼ୁ ସେଠି ସେଠି ଆଗର ପାହାଚ ସେଇଠୁ ପାହାଚ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ହଁ दो शून्य संपर्क क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस आनंद विहार टर्मिनल से चलकर भुवनेश्वर को जाने वाली कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आएगी। धन्यवाद। ट्रेन ଆସିଗଲା ପିଣ୍ଟୁ ଜଲ୍ଦି ଆ उठे रहो देखा टीचर जय जगन्नाथ ओम नमः शिवाय Visit dance online. चलू प्लाटफॉर्म 6 रे 6 रे तो गेट 5 रे 6 रे हम अच्छी B6 रो तो बराबर B6 की बस है बिरयानी अच्छी बिरयानी डेढ़ दो पार्सल कितना बड़ा तो कि गरम आज बाबा भोक प्रबल बिरयानी आसी खाଇବା जहाँ तो खाईदेवा था बिरयानी कहला खाया बिरयानी बिरयानी आसी पानी फाणी भी नहीं आसे काले आ जीवन ना बिरयानी आसला बिरयानी दे भल पे रायता दे खाई टेस्ट करू केमती लागो देखा ଖାଇ ସାରିଲେଣି हैं केमती लागो मते बिरयानी खाई उत्तर को बस मुँह करके उत्तर ना पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ठीक मुझे बर्तमान ट्रेन आसिक बसले खाई खुआ सारा बर्तमान जिते ट्रेन न छाड़ी खाली घर कथा मन पड़ो ना कौन मिंटू झील कथा पु कथा माँ कथा सांग मान कथा
ହଁ ଏଇ ତ ଆମ ଜୀବନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ ହେଲା 14:55। 2:55 3:20 ଆମ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିବ। ପୁନେରେ ଯାଇକି ଓହ୍ଲେଇବା କାଲି ରାତି 12:20। ହେ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏବେ ଚାଲିଲୁ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଆପଣ କ'ଣ ଖାଇଲେ? ହଁ କୁହ। ରଖିଦିଅ। बाय बाय ओडिशा। ଚାଲିଲୁ ଆମେ ଦେଖା ହବ ଆସିଲେ। ପାଖରେ ଯାଉ ଯାଉ ପଡ଼ିବ ଚିଲିକା। ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବି। ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ପଡ଼ିଲା ଚିଲିକା ଲାଗି ମୁଁ ଭାବିଲି ଟିକେ ସୁଟିଂ କରିଦେବା, ଦେଖେଇଦେବା ଟିକେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ରାତିରେ ଡିନର ଆସିଯାଇଛି। ଡିନର ଭାତଟା ଦେଇଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଭାତ ନା ଆଉ ଜାଗାରେ ଦେଇନି। ଡିନର ତ ଆସିଲା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ସାଙ୍ଗକୁ ଆସେ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇଛି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କ୍ରମେ। ଯା ଭଲ ଲୋକଟା, ପୁରୀ ଭାଇନା ଲୋକ, ଜଗନ୍ନାଥ ଲୋକ, ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଶୁଣିଲେ। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ମାଛ ଦେବି ସିନା 2 ପିସ୍ ଦେଇଛି ମାଛ। এটা হচ্ছে ফুলকোবি আলু তরকারি। ফুলকোবি করতলা করতে ମୁଁ ସେଟା ଖାଇ ଦେଇଛି ଆଗୁତରା ନା ଆଉ ଗୋଟେ ফুলকୋବି। ଏଇଟା ଭାତ ଡାଲି ଟିକେ ଟଙ୍କାରେ ଖାବେ। ଟେଷ୍ଟ କର, ଟେଷ୍ଟ କର ଆଗର କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭଲ ଅଛି। ବୁଟି କୁହେଦବା। Fresh maç, ardiye maç. Ben acısına na. Kalli maçta da başlıyor ya, başlıyor. Pintu ଶୋଇଲୁ ନା? ତୁ ତ ଦିନ ସାରା ଶୋଇଛୁ ଆଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋଇବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା, ଶୋଇପଡ଼ିବା। ସକାଳୁ ଖିଆପିଆ ସରିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶୋଇଯିବା, ପୁଣି କାଲି ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଯାଇକି ଯାହା ହବ। ସକାଳୁ ଟେନସନ୍ କରି କ'ଣ ଖାଇବା କ'ଣ ନାହିଁ ସେ ଭଜା ହଁ ନା ପକ୍କା ଖାଇବା ହଁ ନା। ତାହେଲେ ଆଉ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ପିଣ୍ଟୁ ତାର ଦେଇଛି, ତା ମା ମୋ ନାନୀ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଫେଣି ଗଜା ନିମିକି ବୁନ୍ଦିଆ ମିଠେଇ ସବୁ କାଲି ଖାଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଶୋଇପଡ଼ିବା। ଏସି ପୁରା ଚାଲିଛି ହାଇ ସ୍ପିଡ଼ର। ସେପଟୁ ହେମ୍ବାଳ ହେଇଗଲାଣି ଦେହ ହାତ ସବୁ। ଏସିରେ ଶୋଇକି ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ସତ କଥା।